क्या अगर बेगुला आता है तर चावल आरो क्या है निराधार आरो चीरा मसला कमरा এখন মছলা ডাইরেক্ট কিবা করে আহে কোন পাইয়ে দিয়া এই মানে কোনো নাই দেখাইছি যা মছলা কোন লিলি হ্যাঁ ডাল তো কেজি দিব ओके चावल दिलो नीला दारो और चिराटा लिली बैग खाली तेल ना बाकी है ना तो बंधुरा देखो एरा आमादेर থেকে মাল নিয়ে নিল এখন যাবে বাড়িতে নাটক জানি আমি অনলাইন করে থাকে দেখবি এখন তো বন্ধুরা দেখ এরা আমাদের দোকান से মাল নিল এখন যাচ্ছে तो आज छिलो बाजार शेष पूर्णिमा पाल तो देखो बंधुरा एखान थेके এখন বাজার করছে এরা হ্যাঁ তো আমি কইলাম না দিয়ে তো বন্ধুরা দেখো বাগান ছুটি এখন এক ঝাঁক আসছে কি করে আসছে তো কে করব এ দে হাই আচ্ছা ও এটা আমার নামে চ্যাংচেন করছি তো কইলে হ্যাঁ এমনি হয় হয় করছি এখন কি জানি এখন কি করে কইতে পারতাছি না কো আছে এখন কি হবে দে হ্যাঁ ওগুলাই কি কি করে রাখছি মানে বিজুর ওষুধ দাম কি জানি এখন আমগো ঘরে আইলে না আমি সব চেক করে অটো আমার কাছে নিয়েছি নাই মিলাঙ্গিরা দুইটা মিলাঙ্গিরা হলো কাছে तो देखो बंधुरा बागान तो हाँ दोस्तों तो हमारा ही हमें बागान छुट्टी हुआ है तो देखिए अब बागान का भी सब लेडीज़ लोग आ रहे हैं अभी 4 बजे इन लोगों का छुट्टी होता है तो बंधुरा देखो बागान छुट्टी हो तो हमारे रास्ता एखन एकदम सब लेडीजगुलो भर्ती सब क्यों क्यों आबार बाजारों करछे एखान थेके तो এখন যাবার সময় ওরা কিছু জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছে মানে সবজি বাজারও করে নিচ্ছে तो ये কটা ব্যাপারী বসে থাকে ওদের জন্যই तो हाँ दोस्तों तो देखिए हमारे यहाँ में अभी आज बुधवार था बाजार था तो साप्ताहिक बाजार बैठता है तो बाजार शेष है अभी तो ये बागान का छुट्टी हुआ है महिला लोग अभी जाने के टाइम में सब्जी थोड़ा सा बाजार करके ले जा रहे हैं तो मिर्ची लिया है 10 या 20 रुपया का तो देख रहे हैं इतना कमती दिया है सब बोल रहे हैं ऐसे ही तो टमाटो लेगा क्या जानिए वो ले रहे हैं
লাইক করবি, সাবস্ক্রাইব করবি আর শেয়ার করে দিবি। তো বাজার করা হয়ে গেল, ওরা চলে যাচ্ছে। তো এই ব্যাপারেই এখন উঠে যাবে, শেষ কেমন বাগানে। তো দেখো বন্ধুরা, এখন বাগান শেষ, এখন তো আসতেই থাকবে, সন্ধ্যা হয়ে যায়, এখন ঠান্ডার দিন আসছে তো আরও অন্ধকার হয়ে যাবে। তো এরা হিসাবপত্র করছে। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। রাখছি।